हेलो हाय नमस्कार सांगने पुणी थे आपण मानक आज गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे स्वागत करुच्ची। 4 दिन 5 दिन हो गला वीडियो गोटे पोस्ट होता आउ पोस्ट हो पार ना तो पाखापाखि मसे 1.5 मास हो गला वीडियो आसी पार ना माने कंटिन्यू आसी पारुनी कहीं आपण मैंने जानी मसे कि माने मसे रु अधिका हो गला वर्षा बहुत जो लगी रही काम चली माने काम कौन कहले माने वर्षा आम काम पूरा फटाफट कर दौचु कहीं माने एमती देखो अधघंटे कि घंटे काम करेंगे आपण मान वर्षा पुणी आसी जाऊँगी तेणु ता भर आम समय करी वीडियो बन पारुनु प्रबल वर्षा होपटे वर्षा होउथिला ना नहीं आपण मैंने निहाती छोट छोट कमेंट कर जनइबे। तेणु वीडियो से आसी पार ना कहीं आम 1000 स्क्वायर फुट गोटे घर कम चलता आपण मैंने देखिथे तार कम पूरा कंप्लीट हो जाती वीडियो 10टा गाँव वीडियो पड़ी है कि माने गोटे मसरे 10टा वीडियो पड़ी मैंने आहरी 20टा वीडियो पड़ार थिला किंतु हो पारिनी यही सब प्रोब्लेम तो फाइनाली सेठी काम आमर पूरा कंप्लीट। आज आम बहुत दूर को आसीचु कौटी राजीघाट बुझी जापारे आपण मैंने राजघाट तो सेठी आम आसीचु गोटे कम आमर चली बर्तमान है चली तो कौन कम गोटे स्टोर रूम हो स्टोर रूम रे केते कौन इटा लगी बर्तमान न्यूट्रल लेवल पर्यंत माने 7 फुट हाइट रे केते इटा लगी आज आम कैलकुलेट करवा आपण मैंने वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत पूरा कंटिन्यू करूँ कहीं आपण मैंने जब टी मिस करदे ताले कैलकुलेशन केमती कौन करुचु आम आपण मैंने किसी बुझीपारे है तो चलतु बर्तमान आम 600 स्क्वायर फुट अच्छी घर 600 स्क्वायर फुट रे आमर 10 इंच रे कांथ अच्छी आ सब फ्लाईआस इटारे काम होती केते कौन इटा लगी न्यूट्रल पर्यंत केते कौन इटा लगी विषय आम डिस्कसन करवा तापर आम न्यूट्रल काम हम न्यूट्रल काम पूरा डिफरेंट अच्छी केमती कौन होउची तार रड बाइंडिंग तार गन रिंग सबकि आपण देखिए केते हाइट रे भी न्यूट्रल काम होउची केते एमएम रड यूज होउची सबकि देखिए। बर्तमान चलतु आम देखीदबा तो आमर 7 फुट हाइट रे केते इटा लगी बर्तमान कैलकुलेशन आम करबा केमती प्रोसेस रे कैलकुलेशन कले आपण माने पूरा सहज होई परिबो आपण माने बुझी भी परिबे है कि एपट साइड रे आमर देखि पारथिबो बर्तमान इटा जोड़े बर्तमान बाहर साइड पूरा कंप्लीट देखंतु पूरा कंप्लीट हो जाइए आउ एपट साइड आमर बाकी अच्छी 9 पार्ट माने 9 थाक इटा हेले आमर न्यूट्रल लेवल 7 फुट हाइट रे सबुआड़े कंप्लीट हो एपट साइड देखंतु पूरा कंप्लीट हो जाइए एमती आम जदि देखा सबुआड़े पूरा कंप्लीट है कि बर्तमान जो आम इटा कैलकुलेशन करवा केमती करवा आम प्रथमे जानिबा दरकार 10 फुट लंबा आउ हाइट आमर 5 फुट हो कि 7 फुट हो धन्य तो आपण मानकर बर्तमान 7 फुट हाइट हो जाइए मापिकी देखईदेवी आपण मानक आउटे आमर 10 फुट रे केते पीस इटा लगुच से हिसाब से आपण माने जदि आपण मानकर 50 फुट हो कि 100 फुट हो से हिसाब से आपण माने कैलकुलेशन करेंगे है लगे। तो बर्तमान चलतु आम हाइट प्लस तार लंग केते रोचे आ केते पीस इटा लगुच प्रथम आम कैलकुलेशन करनवा तापर आपण मानक सहज हो। बर्तमान आम देखा 10 फुट लंबार 7 फुट हाइट रे केते पीस इटा लगी है कि आम प्रथम काढ़ीदेला आमर टोटाल माने 7 फुट हाइट रे 600 स्क्वायर फुट घरे केते फुट रनिंग रे केते इटा लगी आपण माने कैलकुलेशन इजी रे करि परिबे हैला। बर्तमान आमर काठ आम मापिबा 10 फुट लंबा आ यार हाइट अछि 7 फुट प्रथम आम 10 फुट लंबा रे मापी देला परे आपण मानकर केते पीस इटा लागुची पूरा क्लियर हेबे देखंतु। ये आपण मानकर 10 फुट होगा कि माने ये जो इटा अच्छी यही इटा लेवल रे 10 फुट होगा एपट साइड 10 फुट लंबार आमर केते पीस इटा लगिला बर्तमान आम गणिबा 10 फुट लंबार एति पर्यंत आमर 23टा इटा लगी बुझिपाले 23टा पुणी हाइट आमर 7 फुट अच्छी बर्तमान तर मापी देखईदेवी आपण मानकु देखंतु यार हाइट अच्छी देखिपारे 7 फुट हाइट अच्छी है यार 7 फुट हाइट रे 7 फुट हाइट रे आपण मानकर 24 पार्ट इटा लगी है कि माने एबे आपण माने क्लियर 7 फुट हाइट रे 24 पार्ट इटा लगिला प्लस आपण मानकर 10 फुट लंबा रे आपण मानकर 23 माने 23टा इटा लगिला ताले आपण माने इंटू करंतु एपटे आपण मानकर 23 इंटू आपण मानकर 24 जेतेटा इटा लागुची
ତାହାରି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 50 ଫୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 50 ଫୁଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ବି ହଉ ଇଜିରେ କାଢ଼ିପାରିବେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆମର 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ କେତେ ଇଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ କେମିତି କାନ୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରନିଂରେ ଯିବ। ଗୋଟେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘରେ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ 10 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିବ କି 20 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିବ କି 30 ଫୁଟରେ କାନ୍ଥ ଥିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 40 ଫୁଟରେ ବି କାନ୍ଥ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 40 ଫୁଟ ଇଣ୍ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ କେତେ ଇଟା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦେଲେ 40 ଫୁଟରେ କେତେ ଇଟା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦେଲେ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବାରେ ଆମର 23ଟା ଇଟା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ 20 ଫୁଟରେ ବି ସେଇଆ ଆପଣମାନଙ୍କର 46ଟା ଇଟା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 7 ଫୁଟ ତାହେଲେ 24 ପାଟ ଇଟା ଲାଗୁଛି। ଯଦି 6 ଫୁଟ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ 3 ପାଟ ଇଟା କମିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିଅର ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ମାପ ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ମାନେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହିସାବରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 300 କି 400 କି 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1500 1600 ହିସାବରେ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ରନିଂ ଯଦି କରିବା ରନିଂରେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଆମକୁ ମାପ ବି ମିଳିଯିବ ଆଉ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରନିଂରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାପ କରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା ଆମର ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆମେ 7 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଅଛି ମାନେ 30 ଫୁଟ ବାଇ 20 ଫୁଟ ଅଛି ମାନେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି 9000 ଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଉପରକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେବ ତା ଉପରକୁ ବି ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାମ ହେବ ଆମ ଛାତ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଏଜବେଷ୍ଟ କାମ ହେବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଆମର ବାକି ଥିଲା ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ 9 ଫାଟ ମାନେ 9 ପାଟ এটা ଆଉ ଆମର ବାକି ଅଛି 9ଟା ଥାକ ଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ତା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ଫସଲା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲି ମସଲା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଡ଼େଇ କରିକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତାପରେ ଆମର ସେଣ୍ଟରିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ବାଙ୍ଗରୁ କହ ମସଲା ଫସଲା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ଆମର ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 9000 ଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ କହିଲି ଆଉ ମାପ କରିକି ବି ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଯୋଡ଼େଇ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତାପରେ ସେଣ୍ଟରିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି ଟୋଟାଲ୍ ସେଣ୍ଟରିଂରେ ତା'ର ରୋଡ଼ ବାନ୍ଧିବାରେ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଉ ଶିଖି ବି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ତାପରେ ଯୋଡ଼େଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ସେଣ୍ଟରିଂ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯୋଡ଼େଇ କାମ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଯୋଡ଼େଇ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକଲା ଯୋଡ଼ି କରୁଥିଲି ଆଉ 2ଟା ଲେବର ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଫଟାଫଟ କରିଦେଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆମର କେହି ନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଡ଼େଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଇଟା ଲାଗିଲା ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି କାମ এইভাবে হিসাবে কাম করতু কালকুলেসন করতু হল। এপট সাইড্রে আমার যোড়াই কমপ্লিট আর এপট সাইড আমার তাজা কাম হব সেন্টরিং হব আপনার দেখুছেন যে মানে 3 সাইড্রে আমার তাজা রহব ভিতর সাইড্কু যেহেতু এটা স্টোর রুম রয়েছে তো স্টোর রুমে কিছু জিনিস স্টোর রক্ষা করা হচ্ছে তেমন তাজা করা 3 সাইড আর যে ঝরকা আছে ঝরকার সব বাহার পট সাইড্কু বি তাজা হব ভিতর পট সাইড্কু বি তাজা কাম হব হল কি সবুকিছি আরম্ভ হব আপনার দেখবে জাঁবে কেতে କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ